lam te fa hanan ko be ko ne gumu tar sucre ti sucre a tete yinga tende ka sucre sik pe ala o sik sabray wa ti sa bi tar sucre ti yele ti data ti kamarowa fo sampa ne nan ko nori ya som ko me hambe ti fo ko nora me ya som dinsi me yim ya som le fo sam ko nora bi mo ro zin bi fu bala minute piya wo minute pila nu ti sucre ki yinga wa la leti ti fo pozaka nan tore nderi mi na wo ka keden ti sin pour ye yampa donc wakar ko ma ha fo sana le brandi soupu fo ana mal soupu ndi yeso no yira la nyugum ya tourno bum ya tourgo ko masga tun ka conseil ye ka somay ye watni pour suivre yam ne ba pour mi siwa ko masga wusu busga en watna yampa donc ham pierre kayne ti wa ya som ti ya soma mo mbeti bonti nasar mo to bonti citronnelle yima ha ndugo din murmi yime ya soma ne yam kaya donc wakar ko ma ha ko ma nyakare bilfu te faut te pousse ma ha zilere yibu be lera ta ba pousse ga lor pour ma li faut ten wa ma ha on wali ma li ri ko me be la tu mura ma ti re yi be jisugi pa li ko ha yi jisugo aten nam sa fo pipi anam sa rat na ilam tu moy fo sa andi botone fo parce que riba tara edam ne sal handi yum tardifi daram tu pousse ka ta yum ka tunno riba na estokam donc anan nam sa fo anan wane e ba fo yinga poka yimi soba fo san le resis ya sa fo kom kan yu fo sugula wakati ti sugula ri me ya de sunne nora be poka donc ki mete weturi en semse donc wakati ko ma ari ma ha belam ti nem tuen bébé zim tuen bébé gel tuen bébé ne on passe mais légumes dans ma tomato concombre gum ka bu de fa fo san wa yena ya soma binsma me tuen bébé ne le conseil en béton na potama yarbam ti sa bisi aya ne mana adin biya an yida yiri buma fangi yina ko ne san kali di ruur ma bu de fangi yam ne kama woto sandu wasa ale wada kwazo yani soto wa kam han kim zimisa en kele ya gobra ka to kon dikende ruburi biya de ton kakari ki bare lima ti sa bis milime ton tara ton min di ribera ya di ti sa bis kawote ti sabi sin de garanti ya da diribera yam kaya donc tout le monde contraire dan ti sabi san de ngeke nyina nande ma tumna to fo ya fa andat minandi ko fa andat sabu nandi te fori donc ya ne mala woto donc on pour be le massa ya wa bu yo ko pomme de terre nyema ya soma yam kaya c'est le pour be le et ya busul menga ni riven tar ka musugo discuter ma menga ka conseiller le busul menga wa han kwa nora bilsi mo bu yor wusu na ti tari bedda to ndi fugul bala yena me ka somay libiele sananti bilsi ninti yam kaya parce que ziniga menga e bangra ba wuliga me ti l'islam ha zi to 23 a kota lafi ni ne sal poa ti miti ne be ka aziniga ka gwela zulum gomna ka tabu zubi yam kaya ziniga tara model 20 en pour ka zisa tabu parce que yela woto fananti ti riba ke ti koma ke ti viu bebe en tenfus yampa le bedo fandi te bire zingier télé ou ben zingier manipuler portable parce que ne sal pourra ni sou troka table deuxième cercle donc faut ça zin de guerre télé moi riba ka 15 forme wa fo namba télé wa zin ndi ton la manipuler portable dame donc les yeux à boisson tar gaz tonique coca fanta fagili apa samane to ti moi parce que gaz yi tbene ate o wuko fo pour te comme kata fo miki ya problème ne fo bon ti bangara ti fuya mi yati ko kawa fanta wa ayefa sikir karopi na la numbebe tonika ya sikir karopi so bebe ya donc kateti diabete kapam fon ya ni so ti ton sa neba ti bunsu meni sikir riwa busu la yam kaya donc les pour be aha e bangara ti fuyi jahame ne ma hanke no lere yi abnobadan yam kaya ti noa fo hanke no kilo pinu nora ha yibi ke nya kilo pinu fo san no be kasane yam kaya donc avant de faire no fo to ko pesa ko wa ngisi est ce que mon poids ya wana rade lam ti no lera da to am ti fo faaw ka to ti fo pass quoi yam kaya le bangba mi kabe ti ne ba lita usgo an no waka kon le eble la me a espoir e ne ha no kay tamal espoir le kera sakra yikin kere yina sakra donc ton da ka tare gwa mara woto balle de bonna ne taba lir gunsul men wusugo ni riba parce que ne sa pour anton woto yene ya central ti bansa fa pa ton ti boy parce que fa sandi kri mi ni no wa
asan taran wa ana wa ta yara wo ma na le ba dia ka ma ha enti yini ni fuwa li migra ma ti ton dirama ha ta yara wo wa akan na le bo an ka yiti jam ka te pourquoi kwite donc han ka yit ma ha wa gaza yigri ti na ton yinga ana wa ni se zabri ana wa ni zu zabri ana wa ni yinga fajir zabri ana sama ton ya bisa ana sama ton sawra yam ka donc kimiti wakat ko ma ha yaman di ko de wali gana bam li dam menga yaka diaka de ton kakari ko ngi yam ka ton kakari ko ngi donc ya tile to ton musulmenga te pouvoir kwiti pipi pour on ka ton ma te pouvoir kwi e yuru ko mbusuko ne sala tan yum pinu ko yum kala yo pare donc ri la tiere yuru ko tangari la yinga ra ta ko la menga ko yum ka tare te bet ne sala wa te boara ko mo nayu ne wona men di ko ni bugum poka ya nya ko ni ta tion to to a yinga botala ham ko mo nayu yam kaya donc ko yum ya tile ne ton yibe o fa il faut pourquoi me halle kwite bi mormon pam ze tuna ka ti bontu idoliba ko sam pam yenna ave supermarché ku yer be na fo yibe o musa won sa ko lor pore pour na bukam pour ha buko sa la fina wa yam kaya donc ton da tarana ne taba la woto ne ba ma kay wusugo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam ona man baraka kiti la harf tur man komas maro kamba ay kama je ti